manakit. One, two, One. three, four, Team, panis team. Team. 8, 9. Kaya pa, son? Kaya ba? Okay, so glory na daw eh. Oh, sige. Nuka. Okay, so glory, hindi ko na itikali ng pakita. Oh, sige na. Flip na lang yun. Oh, sige na. Oh, kickflip naman. Nakakarinig ko yung kiss, lalo ko kinakaban eh. Sige, kickflip. Oh, sige. Huli lang. Ah, go. Check. Check, ikaw. Check, ikaw. Go, go, go kayo dyan. Ano na bang gawin? Kung oras mo na. Yun lang yun. Ano yan, di ko oras. Ah, panurin mo daw muna. Ah, sige. Kanina, action. Wala, palpak naman. May maghatid naman sa'yo sa ospital eh. Oh, isa pa. Last. Oh. Last, please. Please. Buti yung tanong, for sales lang yan. Oh, sige na. Oh, last. Pag yan, di mo perfect, kakalimutan ka na namin barkada. Oh, gamitin mo na lang yung bisikleta ko. At least yung BMX pa yun. Sige na. Pakay natin, taksas. Paano? Tuwa ka ba kanina eh? Oh, last. Sino tayong Lucky Charm? So, itali yung pa ninyo para school. Hindi ko ito na perfect. Pangit si JC. Ang perfect ko, gwapo siya. Oh, pero pag na-perfect mo, wala kang pagkain. Oh, yeah. Laki ni... Sige na. Takot daw eh. Oh, sige na. Putang. Wala.